ईरान पर हमलों के बाद अमेरिका को बड़ा झटका। कुवैत में अमेरिका के मुतअद्दिद तैयारे गिर गए। 2 तैयारों की वीडियोस और 3 पायलट्स की तस्वीर सामने आ गई। रूसी मीडिया के मुताबिक गिरने वाला अमेरिकी तैयारे F-15 थे। कुवैती वजारत दिफा से जारी बयान में कहा गया है कि तमाम अमेरिकी पायलट महफूज हैं और उन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तैयारे गिरने की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का अमल जारी है और अमेरिकी अफवाज के साथ राबते में है। ईरानी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिकी तैयारों को ईरान की फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर मार गिराया गया। तैयारों का मलबा कुवैत की हुदूद में जा गिरा। अमेरिकी हुकाम ने ताहाल तैयारे गिरने की तस्दीक नहीं की है। सऊदी अरब ने अरामको के रासा तनूरा रिफाइनरी में 2 ड्रोन्स मार गिराए हैं। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक ड्रोन्स का मलबा गिरने से रिफाइनरी में मामूली आग लगी। ड्रोन हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। तो आपको अपडेट करें कि सऊदी अरब ने अरामको के रासा तनूरा रिफाइनरी में 2 ड्रोन्स को मार गिराया है। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक ड्रोन्स का मलबा गिरने से रिफाइनरी में मामूली सी आग लगी है। ड्रोन हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान को हमारे लोगों पर हमलों की कीमत चुकानी होगी। तर्जुमान कतर की जानिब से ये कहा गया है। कतर इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत अवामी मकामात को निशाना बनाया गया। तर्जुमान की जानिब से कहा गया कतरी लड़ाका तैयारों ने ड्रोन्स और मिसाइल्स मार गिराए। इस तरह के हमलों का जवाब दिए बगैर जाने नहीं दे सकते। कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान की CNN से गुफ्तगू। ईरान को हमारे लोगों पर हमलों की कीमत चुकानी होगी। तर्जुमान कतर का ऐसा कहना है। कतर इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत अवामी मकामात को निशाना बनाया गया। कतरी लड़ाका तैयारों ने ड्रोन्स और मिसाइल्स गिराए। इस तरह के हमलों का जवाब दिए बगैर जाने नहीं दे सकते। तेहरान पर इस्राएली और अमरीकी हमलों में चीनी शहरी हलाक। चीनी वजारत खारजा ने तेहरान में शहरी की हलाकत की तस्दीक कर दी है। यह अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको अपडेट किया जा रहा है कि तेहरान पर इस्राएली और अमरीकी हमलों में चीनी शहरी हलाक हुआ है और चीनी वजारत खारजा की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है। ईरान जंग तवील होने पर पेंटागन और ट्रंप इंतजामिया को तशवीश। वाशिंगटन पोस्ट की जानिब से ये लिखा गया है तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करके कई हफ्तों तक तूल पकड़ सकता है। पेंटागन का माहौल निहायत कशीदा और खदशात से भरा हुआ है। तवील लड़ाई अमरीकी फ़ज़ाई दिफाई ज़खायर को मज़ीद कमज़ोर कर सकती है। एक मिसाइल को रोकने के लिए 2 या 3 इंटरसेप्टर्स दरकार होते हैं। अमरीकी फ़ौज के वसाइल इंतहाई दबाव के शिकार हैं। किसी दिन ये न कहना पड़े मिसाइल ख़त्म हो गए, हम कार्रवाई रोक रहे हैं। अमरीकी हुकाम में ये तशवीश पाई जाती है जिसका जिक्र किया है वाशिंगटन पोस्ट ने। और DGIA राफेल ग्रोसी ने मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल को इंतहाई तशवीशनाक करार दे दिया है। राफेल ग्रोसी का कहना है कि एटमी ताबकारी का खदशा रद्द नहीं किया जा सकता। एटमी मवाद फैल गया तो पूरे शहर खाली करना पड़ेंगे। ईरान के हमसाया ममालिक में ताबकारी की ताहाल कोई इत्तलात नहीं मिली। हमें उम्मीद है कि ईरान के साथ राबते जल्द बहाल हो जाएंगे। हमें मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस जाना चाहिए। मशरिक़ वुस्ता में जंग, सिक्ते में फ्लाइट ऑपरेशन दरहम बरहम, हजारों परवाजें मनसूख, लाखों अफराद जरूरियात के मुताबिक सफर न कर सके। हवाई अड्डों पर फंसे हुए मुसाफिर अलग हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता रोज मशरिक़ वुस्ता में 2800 फ्लाइट्स का शेड्यूल कैंसिल कर दिया गया। बहरीन और इसराइल में 50%, कतर और इराक में 40% परवाजें मनसूख हुई। मुत्तहिदा अरब अमारात के तमाम बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे आज भी बंद हैं। दुबई, अबू धाबी और कतर में हजारों मुसाफिर एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए हैं। पाकिस्तान में भी इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर हुआ है। मशरिक़ वुस्ता के लिए 24 घंटों में 106 और 3 दिन में 300 से ज्यादा परवाजें मनसूख हुई। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हवाई अड्डों से कैंसिल होने वाली फ्लाइट्स को दुबई, अबू धाबी, कतर, शारजा, कुवैत और बहरीन के लिए उड़ान भरना थी। दुनिया भर में 19,000 से ज्यादा परवाजों को ताख़ीर का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख की बदतरीन मंदी का रिकॉर्ड कायम हो गया। स्टॉक मार्केट एक दिन में 16,000 पॉइंट्स नीचे आ गई। बदतरीन मंदी पर मार्केट हॉल्ट का कानून हरकत में आया और 1 घंटे के लिए ट्रेडिंग रोकना पड़ी। मार्केट एक दिन में 16 हदें गंवा बैठी। मार्केट में कारोबार का आगाज ही 15,000 से ज़ायद पॉइंट्स की मंदी से हुआ। 1 घंटे की बंदिश के बाद ट्रेडिंग दोबारा शुरू हुई तो मार्केट में जुज़वी रिकवरी भी देखी गई। 100 इंडेक्स 16,079 पॉइंट्स गिरकर 1,51,973 पर बंद हुआ। सेनेट में अपोजिशन के पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली जफर ने कहा है कि पार्लिमान के मुश्तरका इजलास में सदर का खिताब
سننا ہے یا نہیں یا پھر ہمیں احتجاج کرنا ہے، اس کا حتمی فیصلہ پارلیمانی پارٹی اجلاس میں ہوگا۔ علی ظفر نے کہا کہ ایران پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں اپنے چیمبر میں نمائندہ سما ٹیکا خان ثانی نے سینیٹر علی ظفر سے گفتگو کی ہے، آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ سینٹ میں اپوزیشن جماعتوں کے پارلیمانی لیڈر علی ظفر میرے ساتھ موجود ہیں۔ منسٹر صاحب، آج کیا حکمت عملی ہوگی؟ قومی ایشوز ہیں، انٹرنیشنل ایشوز ہیں، تو کیا یہ صدر کا خطاب بھی ہونے جا رہا ہے؟ سینٹ کا اجلاس بھی ہے، کیا حکمت عملی اپوزیشن کی؟ جی، سب سے پہلے تو سینٹ کا اجلاس ہے، ہم بھرپور طریقے سے اس میں احتجاج ضرور کریں گے، اپنی بات کریں گے، حکومت سے سوال پوچھیں گے پوری دنیا کرائسس میں، اور حکومت کیا رد عمل اس پہ کر رہی ہے، ہم اس وقت سیٹسفائیڈ نہیں ہیں۔ دوسری چیز جو بڑی اہم ہمارے لیے ساتھ ساتھ ہے، خان صاحب کی آنکھوں کا ایشو ہے، ایک بڑا کرائسس ہے، اس کے اوپر پوری تشویش ہے، ہمیں کنسرن ہے، ہم اس پہ بھی ڈیبیٹ کرنا چاہیں گے۔ پریزیڈنٹ کا ایڈریس جو ہے اس کا فیصلہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ کس طرح اس کو احتجاج کرنا ہے، ہم نے سننا ہے نہیں سننا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں بھرپور طریقے سے ان کی حکومت کی پالیسیز کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے۔ ایران کے حوالے سے آپ کا کیا سٹانس ہے؟ ایران کے حوالے سے دیکھیں، ہمارا سٹانس بڑا واضح ہے کہ ہر صورت میں ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ جو اسرائیل اور امریکہ نے اٹیک کیا ہے اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ یہ بین الاقوامی قوانین، یہ انٹرنیشنل جو لاز ہیں ان کی خلاف ورزی ہے۔ اور پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹرز آنرز ایسوسی ایشن کے وفد کی وفاقی وزیر مواصلات سے ملاقات۔ ایکسل لوڈ کی پابندی ٹرانسپورٹرز اور قومی انفراسٹرکچر کے لیے نہایت ضروری ہے، وفاقی وزیر کی جانب سے یہ کہا گیا۔ ٹرانسپورٹ کی پائیداری اور سڑکوں کے تحفظ کے لیے ایکسل لوڈ قوانین کی پابندی ضروری ہے۔ ایکسل لوڈ کی حدود برقرار رکھنا مجموعی کاروباری ماحول کے لیے بے حد فائدہ مند ہے، عبدالعلیم خان کی جانب سے کہا گیا۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا وفد کو تمام سٹیک ہولڈرز کو قائل کرنے کا مشورہ۔ ناقص ریٹس اور مالی نقصان سے بچنے کے لیے ایکسل لوڈ پر عمل درآمد ناگزیر ہے، وفد کی جانب سے یہ کہا گیا۔ قوانین کی خلاف ورزی سے ایندھن کا ضیاع، حادثات میں اضافہ ہوتا ہے، صدر گوڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن نے یہ کہا۔ ایسوسی ایشن عدالتی فیصلوں اور طے شدہ قوانین کی مکمل پاسداری پر یقین رکھتی ہے۔ محمد اویس کا یہ موقف تھا۔ ٹرانسپورٹرز کے لیے طویل مدتی استحکام اور بہتری صرف خود ضابطگی میں ہی ہے، عبدالعلیم خان نے یہ کہا۔ موٹر وے M1 اور GT روڈ پر ایکسل لوڈ کے نفاذ کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جو کہ شروع ہو چکا ہے، صدر مملکت آصف علی زرداری مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ جمہوریہ ایران کے سپریم لیڈر حضرت کائنڈلی تشریف رکھیں، اس میں پوائنٹ آف آرڈر کوئی نہیں ہوتا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے سپریم لیڈر حضرت آیت اللہ خامنائی جو کل اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے، اور برادر اسلامی ممالک سے دیگر شہداء جن کی حالیہ حملوں میں شہادتیں ہوئیں، اسی طرح ہمارے ملک میں فتنہ والخوارج کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جام شہادت نوش کرنے والے ہمارے مسلح افواج کے شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کے لیے میں میاں نعمان صاحب آپ کو گزارش کروں گا۔ حافظ نعمان صاحب۔ مائک کھولیے۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر لهم وارحمهم ولا تعذبهم وأسكنهم في الجنة اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. I invite Honorable President of the Islamic Republic of